ପିରିପୁର ନାମକ ଏକ ସହରରେ ତେଜସ୍ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିକା ସହ ରହୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତେଜସ୍ ଗାଁରେ ଥିବା ତାର ମାକୁ କଲ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା, ନମସ୍କାର ମା। हेलो। अरे माँ, तुम्हें जानी छो तुम्हें जेजेमा हेबाकु जाउछ। अरे वाह, ये तो बड़ खुशी खबर। मु काली आसुची पुओ तो पाखकु। ଯେତେବେଳେ ମା ସହରରେ ଆସି ତା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ମାର ବହୁତ ଆଦର କଲେ। माँ चाहनियो। अरे माँ को पाई गरम गरम पकुड़ी नहीं आसो। ତେଜସ୍ର କଥା ଶୁଣି ଲିପିକା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲା। नियो माँ पकोड़ी। अरे जादू करी कौन पकोड़ी बने देलु की? एबे एबे तो रुसई घर को गलु। माँ मु नो सिला रुसई घरे गरम गरम पकोड़ी छाणुतला। मु बस खाली नेई आसिली। हे भगवान, मो जाति नष्ट करी देलु तू। एबे मते गंगा पानी रे गाधेवा को पड़िबो। ତା ପରଦିନ माँ मु जलखिया बने देछि। एबे ऑफिस आउछि, तमे खाइ नबो। किंतु घरर सब काम तो पड़िछि, किए करिवो? माँ सिला एबे आसीबो, घरर सब काम करि देबो। झाड़ू पोछा बासन मजा सब काम करि देबो। आम समय रे घरर सब काम आमे निजे करूथिलु। माँ मु जानिछि तुमे बहुत चालाक, किंतु मु घर काम ऑफिस काम सब एका केमिति संभाळिबी? तोर कौन आवश्यक अछि घरु बाहर को जाई चाकरी करिबा? एमिति रे घर काम कले निज घर सब बेले भले रहे। किंतु माँ किंतु किछि नुहे। ए मासर दरमा पाइला परे चाकरी बंद। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଲିପିକା ତେଜସ୍କୁ କହେ, माँ मते कहउछंती कि मु जॉब छाड़ी दे। तमे कोन कहउछ? हाँ माँ ठीक कहउछंती। एमितिरे भी तुमको आराम दरकार। कोठु जे आराम मिलिबो? माँ शिला को काम को आसीबा पई भी मना करछंती। अरे 24 घंटा भितरे तमे घर काम भी करि पारिबो। किंतु मोर चाकरी पसंद, घरे एकुटिया मोर मन लागिबोनी। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ତେଜସ୍ର ମା କହନ୍ତି, मोर तो कोनोसी कथार दाम नाही। अरे माँ तमे बुझी पारुन, आजिकाली सब जिनिसर दर दाम बढ़िलानी। घर चलेबा पई दुई जण को जॉब करबा को ही पड़िबो। अच्छा, तू कोन करबा को चाहछु? मो पुओ कोन तते घरे बसई खाइबा को देई पारिबोनी? तू कोन घरर खर्च चलाउछु? अरे माँ मो कहिबार माने सेया न। तो कहिबार कथा मु ठीक बुझिछि। तम मानक कथा बुझी बुझी मोरे चुटी पाचिलानी। ଏବେ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟୁଥିଲା। ତେଜସ୍ ବି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। अरे लिपिका, तुमको एमिति भी कंपनी रो रिजाइन देबार थिला, तो भलो हेबो एबेठु छुट्टी नै जाओ। किंतु अरे किंतु कोन जे? मोर तो दरमा अधिक अछि ना। ଶେଷରେ ଲିପିକା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲିପିକାର ପିଲା ହେଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତେଜସ୍ ଅଫିସର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ। कौन हैला तेजस? व्यस्त जणा पड़छ। हाँ, हमर जेतिकी टंका थिला सबु किछि मेडिकल ओ पूजा पर्व रे खर्च हे गला। एबे टिके चलिबा पई असुविधा हेउछि। अरे मु कोन कहउतले कि काली मुन्ना को टिक्का देबार अछि। किछि दिन परे टिका देले हबोनी? ना ना, जमा नुह। ଏବେ ତେଜସ୍ ବୁଝି ପାରିଥିଲା କି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଘର ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତା ପରଦିନ पुओ मोर चश्मा आ औषध नहीं आसीबो। हो ठीक अछि। तेजस मुन्ना पई खीर औषध आ ये रहिला घर पई सौदा लिस्ट एक भी नहीं आसीबो। ତେଜସ୍ ସଉଦା ଲିଷ୍ଟକୁ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଆଉ ରାଗରେ କହିଲା, टंका कोन गछरे फळुछि? एइटा नै आसीबो, सेइटा नै आसीबो। ତେଜସ୍ ଏମିତି କହି ରାଗରେ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା। अरे तुम टिफिन तो नहीं जाओ। ଲିପିକା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟି ତେଜସ୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲା। ଦିନେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ लिपिका, अरे कौन हैला कुह? एबे तो मुना टिके बड़ हे गलानी।
ହଁ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ତ କଣ ହେଲା? ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହେଲେ ଏବେ ଚାକିରି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରିକି ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ମୁନା କଣ କରିବ? ମୁନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଅଛନ୍ତି, ଘର କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ବି ରଖିନେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ତ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସେହି ସମୟରେ ଲିପିକାର ଶାଶୁ ମା ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଲିପିକାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଆଉଁସେଇ କହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ବୋହୂ, ଆମ କାଳ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତୁ ଚାକିରି କର, ମୁନାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ମୋ ସୁନା ମା। ଏହା କହି ଲିପିକା ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସାରର ନିୟମ ଅଟେ। ଆମକୁ ବି ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ।